अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं। अभी हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे की 5वीं किताब है, और आज हम 9वें और 10वें बाब का मुतालिया करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसाम को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, मैं 9वें बाब में से चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सुन ए इसराइल, आज तुझे यरदन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसलें आसमान से बातें करती हैं कब्जा करे। वहां अनाकीम की औलाद हैं जो बड़े बड़े और कदावर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है और तूने उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अनाक का मुकाबला कौन कर सकता है। बस तू आज के दिन जान ले कि खुदावन तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा जैसा खुदावन ने तुझसे कहा। और जब खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे से निकाल चुके तो तू अपने दिल में ये ना कहना कि मेरी ज़ियाफत के सबब से खुदावन मुझे इस मुल्क पर कब्जा करने को यहाँ लाया, क्योंकि फिलवाके इनकी शरारत के सबब से खुदावंद इन कौमों को तेरे आगे से निकालता है। तो अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ते के सबब से उस मुल्क पर कब्जा करने को नहीं जा रहा है, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा इन कौमों की शरारत के बायस इनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूं वो उस वादे की जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। गर्ज तू समझ ले कि खुदावंद तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्जा करने को नहीं दे रहा, क्योंकि तू एक गर्दनकश कौम है। इन आयात के मुताबिक खुदावन ने लोगों को मुल्क क्यों दिया? क्या ये उनमें से किसी चीज के लिए था या उनके दुश्मनों में से किसी चीज के लिए? पहले हिस्से में बताया गया है कि ये उसने उन्हें कैसे दिया, और दूसरे हिस्से में बयान किया गया क्यों दिया। यहाँ वैशी लोग रहते हैं जो अनाकिम की औलाद हैं, जिनके बारे में तुमने पहले सुन रखा है। लिहाजा वो उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें मुल्क दूंगा, मैं खुदावन तेरा खुदा हूं जो तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। मैं कौमों को फना करूंगा, तेरे आगे पस्त करूंगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा। क्यों? क्योंकि खुदा इंसानी दिल के रुझान को जानता है। जिस शख्स को इज्जत मिलती है हम उसके बारे में आमतौर पर कहते हैं वो अच्छा शख्स है और खुदा से इज्जत लेने का मुस्तहिक है। और जहां तक उस शख्स का ताल्लुक है जो तकलीफ सह रहा है कि उससे खुदा नाराज है। जी, खुदा उससे नाराज है। ये इंसानी सोच बहुत अजीब है, लेकिन खुदावंद बताता है ऐसा बिल्कुल नहीं। वो उन्हें बताता है ये तुम्हारी सदाकत के सबब से नहीं। फिर 5वीं आयत के आखिर में दोहराता है तो अपनी सदाकत के सबब से नहीं। और 6ठी आयत के आखिर में खुदावंद तेरा खुदा सदाकत के सबब से तुझे ये दे रहा है। लिहाजा ये तुम्हारी किसी अच्छी चीज के सबब से नहीं, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? बल्कि खुदावंद तेरा खुदा कौमों की शरारत के बाइस इनको तेरे सामने से खारिज करता है। अहम बात यह है कि खुदावंद उनको निकालना चाहता है, बस उसके लोग एक जरिया हैं जिनको वो इन कौमों की बदकारी के एक लिए फौजी जो इस्तेमाल सजाएं करता सुनाता है। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से मैं उनको वहां से निकाल दूंगा। लेकिन मैं वहां क्यों रहूंगा, क्यों कब्जा करूंगा? मैंने तुम्हारे बाप दादा से वादा किया था। यहाँ 2 अवामिल हैं। एक मनफी अंसर है जो उन लोगों को वहां से निकालता है। ये इसराइल की रास्तबाजी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी बदकारी की वजह से है। सही। दूसरा अंसर तुम उस मुल्क के मालिक होगे, और ये भी उनकी रास्तबाजी की वजह से नहीं है, बल्कि ये उस वादे की वजह से है जिसकी कसम उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई। सही। फिर 7वीं आयत से शुरू करके खुदावंद उनके जवाल की याद दिलाता है, जब मूसा 10 अहकाम की 2 लोहें उठाए नीचे आया और उन्हें सोने के बछड़े की पूजा करते पाया। मुझे इस वाक़े के बारे में बताइए कि मूसा ने उन 2 लोहों के साथ क्या किया। इस बात को याद रख और कभी ना भूलना कि तुमने खुदावंद अपने खुदा को बियाबान में किस तरह गुस्सा दिलाया। बल्कि जब से तुम मुल्क मिस्र से निकले हो तब से इस जगह पहुंचने तक तुम बराबर खुदावंद से बगावत करते रहे। 9वां बाप इंसानी बदनुमानी के बारे में बयान करता है। 8वीं आयत में लिखा है फिर होरब में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। जी। फिर 22वीं आयत में लिखा है तबीरा, मसा और कबरूत हतावा में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। गोया खुदा को गुस्सा दिलाना उनका काम था। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इन तमाम वाकयात के
ذریعے ان کا کام تھا خداوند کو غصہ دلانا۔ پھر وہ اس حصے کا ذکر کرتا ہے جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا جب موسیٰ پہاڑ پر گیا۔ ذرا ان باتوں پر غور کریں جو خداوند نے ان کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے ابھی یردن کو پار کیا اور خداوند نے ان کو من کھلایا اور ان کی رہنمائی کی اور ان کو چٹان سے پانی پلایا، لہٰذا وہ بہت مضبوط تھے۔ اور جب موسیٰ نے پہاڑ پر آنے سے دیر کی تو انہوں نے شکایت کی کہ وہ دیر سے کیوں آیا۔ انہوں نے ہارون کو ان کے لیے بچڑا بنانے کو کہا اور یہ سب کچھ 40 دن میں ہوا۔ انہوں نے شکایت کی، سونا کٹھا کیا اور بچڑا بنایا۔ انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور انہوں نے یہ سب کچھ 40 دن میں کیا جب موسیٰ ان سے دور تھا۔ موسیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ خدا کے پاس جاتا ہے۔ ظاہر ہے بے یقینی کی جڑیں انسان کے اندر گہرے طور پر موجود ہیں اور بینائی سے چلنے کا رجحان انسان کے اندرونی وجود میں گہرا ہے۔ اس کے بعد وہ بچڑے کے گرد ناچے اور کہا کہ اے اسرائیل، یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں ملک مصر سے لے آیا، اور بائبل کہتی ہے تم نے خدا کو غصہ دلایا، وہ تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ جب موسیٰ نیچے آیا تو لوگوں کو اس بچڑے کے گرد ناچتے دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ در حقیقت موسیٰ نے بہت ہی دانش مندی سے کام کیا۔ اس نے وہ دونوں لوہیں توڑ دیں کیونکہ ان دونوں لوہوں کی پہلی سطر پر ان لوگوں سے مزاحمت شامل تھی صحیح۔ اور ان کے لیے سزا تھی کہ میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، کوئی غیر معبود نہیں۔ پھر لکھا ہے تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ انہوں نے یہ دونوں احکام توڑ دیے، لہٰذا جب موسیٰ نیچے آیا تو اس نے دونوں لوہیں توڑ دیں۔ لیکن موسیٰ نے کچھ اور کیا کیونکہ خداوند نے اسے نیچے جانے کا کہا، اور جب موسیٰ نیچے آیا تو اس نے اسے جانے کا کہا۔ وہ ان کو تباہ بھی کر سکتا تھا، ان سے الگ کر دیا۔ اس نے اسے ان سے جدا کر دیا۔ موسیٰ نے خدا کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہاں ہم ایک خوبصورت شبیہ دیکھتے ہیں۔ اس نے کیوں خدا کو تھاما؟ اس لیے کہ خداوند ان لوگوں کو ختم نہ کرے۔ صحیح اس نے دوسرے 40 دن میں ہارون کے لیے التجا کی، صحیح۔ نہ صرف تب جب وہ 40 دنوں کے بعد نیچے آ رہا تھا۔ پس ہم 3 دفعہ شفایت کو دیکھتے ہیں، خروج کے 32 اور 33ویں باب میں، اور پھر یہاں پر چوتھی بار ہم دیکھتے ہیں کہ گویا موسیٰ لوگوں کی خاطر خداوند کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، صحیح۔ اور وہ خداوند کو مضبوطی سے اس لیے تھامے ہوئے ہے کہ خداوند ان سے ناراض نہ ہو اور ان کو ختم نہ کرے۔ اور اس نے ہارون کی خاطر خداوند کو مضبوطی سے تھام لیا، جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا کہ اس نے لوگوں کو بے نقاب کیا، ان کا پردہ فاش کیا۔ سو خداوند ہارون سے ناراض تھا اور موسیٰ نے ہارون کے لیے التجا کی کہ خداوند اسے تباہ نہ کرے۔ شکریہ، ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پچیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات خداوند کے حضور ہارون اور لوگوں کی شفایت کے لیے اوندھا پڑا رہا۔ لہٰذا اس شفایت سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر عصام، اس شفایت میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے حصے میں بھی یہی الفاظ کہے گئے ہیں 40 دنوں میں خداوند نے، اور 18ویں آیت میں لکھا ہے میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندھے منہ پڑا رہا۔ میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا، اور میں خداوند کے قہر اور غضب سے ڈر رہا تھا کیونکہ وہ تم سے ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ موسیٰ نے اس گناہ سے خدا کو بہت ناراض پایا۔ در حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ کا دل خدا کے جیسا تھا۔ موسیٰ بہترین خصوصیات کا مالک تھا، بے شک اس کا دل خدا جیسا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ خدا کے لیے قیمتی ہیں۔ اسی لیے موسیٰ کا خدا کو پکڑے رہنا بہت ہی زبردست اور غیر معمولی تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بہت دفعہ حوالہ دیا، موسیٰ نے خداوند کے سامنے شفایت کی۔ اس نے خداوند سے شفایت کی کہ وہ انہیں تباہ نہ کرے، اور خداوند نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے بہترین قوم بناؤں گا۔ اس نے شفاعت کی اور خداوند ان کے درمیان چلتا رہا، اور خداوند نے قبول کر لیا کہ وہ ان کو تباہ نہیں کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کے درمیان چلتا نہیں رہے گا، وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔ اس نے شفاعت کی کہ اپنے فرشتے نہ بھیج بلکہ خود ان کے درمیان چل۔ اور یہاں کلام کہتا ہے کہ وہ 40 دن تک اوپر پہاڑ پر تھا، اور وہ خدا سے شفاعت کر رہا تھا کہ وہ خداوند سے ان لوگوں کی حمایت کرے، اور اس کے علاوہ وہ ہارون سے بھی ناراض نہ ہو۔ شکریہ ڈاکٹر عصام۔ اب میں 10ویں باب کی طرف بڑھوں گا اور میں اس کی چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اس وقت خداوند نے مجھ سے کہا کہ پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 اور لوہیں تراش لے
اور میرے पास पहाड़ पर आ जा और एक 24 संदूक भी बना ले, और जो बातें पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला लिखी थीं वही मैं इन लोहों पर भी लिख दूंगा, फिर तू इनको उस संदूक में धर देना। सो मैंने कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें तराश लीं, और उन दोनों लोहों को अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया, और जो 10 हुक्म खुदावंद ने मजमा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने इन लोहों पर लिख दिया। फिर इनको खुदावंद ने मेरे सपुर्द किया। तब मैं पहाड़ से लौटकर नीचे आया और इन लोहों को उस संदूक में जो मैंने बनाया था धर दिया, और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने मुझे दिया था वो वहीं रखी हुई हैं। फिर बनी इसराइल बैरूत से बनी याकान से रवाना होकर मूसरा में आए। वहीं हारून ने रहलत की और दफन भी हुआ, और उसका बेटा अलीजर कहानत के मनसब पर मुकर्रर होकर उस जगह खिदमत करने लगा। वहां से वो जुद्जूदा को और जुद्जूता से यूतबात को चले गए। इस मुल्क में पानी की नदियां हैं। 10वें बाब में पहले अल्फाज 2 लोहों के बारे में बात करते हैं। आप हमें बताइए कि पहली 2 लोहें क्यों तोड़ी गई थीं, और ये कि नई 2 लोहें हमें क्या बताती हैं। इन्हें संदूक में रखना क्यों अहम था? क्या ये अहद का संदूक था या कोई दूसरा संदूक था जो अहद के संदूक के सामने रखा था? पहली 2 लोहों को तोड़ना पड़ा क्योंकि वो सजा लाएंगी। ये आम शरीयत है, सही। क्योंकि जो कोई भी गुनाह करता है उसका मरना तो जरूर है। लोग पहले ही 2 अहकाम तोड़ चुके थे। बस मूसा जब 2 लोहे लेकर नीचे आ रहा था तो वो उन पर सजा लाएंगी। बस खुदावंद को कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ा, मगर ये शरीयत जैसी थी वैसी ही रही, क्योंकि ये शरीयत खुदा ने खुद अपनी उंगली से तहरीर की, क्योंकि ये खुदा की तरह ही इख्तियार रखती है। बस उसने उन्हें संदूक में रखा, और वो संदूक की बात करता है जो लकड़ी का है, ना कि सोने का। लकड़ी का संदूक जो मसीह की इंसानी फितरत या हलीमी को जाहिर करता है। गोया हमें यहाँ याद दिलाया जा रहा है कि खुदावंद हर चीज में मसीह की तरफ इशारा करता है, जिसने कहा तेरी शरीयत मेरे दिल में है। लोग उसे पूरा करने में नाकाम रहे, लेकिन आप एक ऐसे शख्स को देखेंगे जो उस शरीयत को पूरा करेगा। क्या आप उस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं जो शरीयत को पूरा करने के काबिल होगा? लिहाजा मैं वो शख्स हूं जो शरीयत को पूरा करूंगा। और फिर शरीयत की 2 लोहों को लकड़ी के संदूक में रखा गया था। सही। बस ये संदूक मसीह की शख्सियत के बारे में बोलता है, अपनी लेकिन ये वो शाइस्तगी संदूक में नहीं है जो खैमा इज्तिमा में रखा था, जिसको बनाने के बारे में खुदा ने खरूज 25 में मूसा को हिदायत की थी। ये पहले का उसने संदूक उन्हें है। एक संदूक बनाने को कहा। हम्म, लिहाजा मूसा ने कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया और वो लोहें उनमें रखीं। सही। 2 लोहें लकड़ी के बने हुए एक संदूक में रखी गईं जो मसीह की इंसानी जिंदगी को जाहिर करती हैं। मसीह ने शरीयत को किस तरह अहमियत दी? दर हकीकत उसने हर चीज में शरीयत को अहमियत दी। जब उसने कहा कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है, मतलब ये कि मेरे दिल में, मेरे बातन में और मेरे तमाम ख्यालात इस पर चलते हैं। सही। और उसने इसी शरीयत को जंग में इस्तेमाल किया, और इसी शरीयत को उसने अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। और उसने एक दफा अपने जबरदस्त कलाम में से ये कहा कि क्योंकि मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं। लिहाजा इस शरीयत में खुदा की बातें मेरे जरिए हैं। क्या कहूं क्या बोलूं, क्योंकि किसी ने भी शरीयत की इज्जत ऐसे नहीं की है जैसे मसीह ने की। उसके सिवा कोई भी शरीयत को और कोई भी खुदा की सोच और खुदा के कलाम के ताबे वैसे नहीं रहा जैसे मसीह रहा है। सही। 8वीं से 9वीं आयत उसी मौका पर खुदावन ने लावी के कबीले को इस घर से अलग किया कि वो खुदावन के अहद के संदूक को उठाया करे और खुदावन के हजूर खड़ा होकर उसकी खिदमत को अंजाम दे और उसके नाम से बरकत दिया करे, जैसा आज तक होता है। लावी के कबीले को खिदमत अंजाम देने और अहद के संदूक को उठाने के लिए अलग करने के इंतजाम में आप क्या देखते हैं? हम इसमें उन ईमानदारों को देखते हैं जो संदूक उठाते हैं, और ये वो ईमानदार हैं जिनका मरकजी किरदार संदूक को अपने कंधों पर उठाना है। मसीह उनके कंधों पर है, मतलब कि संदूक उनके कंधों पर है। वो मुसलसल इसी तरह रहते हैं और वो जहां भी हरकत करते हैं संदूक कहातियों के कंधों पर मुसलसल हरकत करता रहता है, जो लावी की नस्ल से हैं। सही, शुक्रिया डॉक्टर एहसान। मैं 12वीं आयत की तरफ बढ़ूंगा जहां पर वो कहता है, बस ए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे।
उन लोगों को खुदावन का खौफ रखने के लिए, खुदावन का खौफ मानने के सिवा किसी और चीज के लिए वो आपसे क्या नहीं तकाजा बुलाया। करता है? सही, यानी उससे मोहब्बत रखने का तकाजा। सही। खुदा का खौफ मानने और उससे मोहब्बत रखने का इजहार कैसे किया जाता है? खुदावंद का खौफ मानने में क्या शामिल है? खुदावंद का खौफ मानने में शामिल है कि मेरी नजर में खुदावंद अजीम और कुदरत वाला है, जबकि मैं बहुत छोटा हूं, और ये जरूर है कि मैं उसका खौफ मानूं। ये बातन में इज्जत करना है, जिसके नताइज बरामद होंगे कि मेरी नजर में खुदावंद की कितनी ज्यादा अहमियत है। ताहम अगर खुदावंद इसी तरह जबरदस्त और अजीम है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरा दिल वबस्ता होकर उससे जी। मोहब्बत रखेगा। इस तरह की मोहब्बत और खौफ के नताइज ऐसे ही होंगे जिसका जिक्र बाब में बाद में किया गया, लिखा है, और इसका नतीजा चीजों में होता है जैसा कि हम कहते हैं। खुदा के फजल के बारे में मेरा अंदाजा, खुदा ने मेरे दिल में पैदा किया, मसलन इसलिए अपने दिल का खतना करो और आगे को गर्दनकश ना रहो। खुदा के फजल को अहमियत दें। परहेजगारी और खुदावंद से मोहब्बत का ये एक फितरी नतीजा होगा जो उसने पहले कहा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह और खुदावंदों का खुदा है। वो खुदावंद की ताजीम करते हुए बात करता है, और ये कि वो कितना अजीम है। वो रिश्वत यतीमों और ना बेवाओं लो। का इंसाफ करता है और परदेसियों से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उन्हें खाना और कपड़ा देता है। ये खुदावंद की खसूसियात हैं। जो कोई खुदावंद का खौफ मानता है सही। और उन्हीं पर चलता है, क्योंकि खुदावंद उससे मोहब्बत रखता है और जो वो करता है उसके लिए अच्छा है। सही, शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आयत 13 में, और खुदावन के जो अहकाम और आइन आज मैं तुझको बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। अहकाम पर अमल करने से, उन्हें दिल से याद करने और दोहराने से क्या मुराद है? अहकामात से क्या मुराद है? उन पर अमल करना और उनके मुताबिक जिंदगी बसर करना। यह हमारे जहन के लिए महज मालूमात नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए अहकामात हैं। लिहाजा मुझे उसके मुताबिक जिंदगी को बसर करना होगा, और जो खुदावंद कहता है उसे करना होगा। अगर वो कहता है वो ना कर, तो मुझे मानना होगा। मिसाल के तौर पर, जब बाइबल कहती है जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता जो मालूमात को बस याद करता है, बल्कि वो मुझसे मोहब्बत रखता है सही, जो इन पर अमल भी करता है। हुक्मों को मानना, हुक्मों की उन पर अमल इज्जत करके और ताज़ीम जिंदगी को करना। बसर करना। सही। 17वीं आयत में खुदावंद के बारे में जो कुछ कहा गया, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदा है। वो बुजुर्गवार, कादिर और मुहीब खुदा है। खुदा के बारे में सबसे पहले मालूम है, जो रू रियायत नहीं करता। लेकिन इसके बाद लिखा है ना रिश्वत लेना। मैं इस बयान का तस्वुर भी नहीं कर सकता कि खुदा रिश्वत देता है। क्या यह मुमकिन है कि इंसान खुदा को रिश्वत दे? क्या यह मुमकिन है कि एक शख्स बेवकूफ़ी में खुदा को रिश्वत देना चाहे? जो शख्स खुदा को रिश्वत देना चाहता है, उसकी खसूसियात क्या हैं? आपको हैरान करने वाली बात बहुत ही मशहूर और आम बात है। कैसे? खुदा को जाने बगैर और खुदा के फजल पर इन्हसार किए बगैर तमाम दुआएं और तरीके खुदा को रिश्वत देने की कोशिश के मुतरादिफ हैं। उसे एक ताजर समझने जैसा है। उसे एक ताजर की तरह समझना और फिर उसकी नाराजगी से बचने के लिए कोई काम करता हूं। मैं उसके लिए ये करता हूं ताकि वो मेरे गुनाह माफ कर दे। मैं उसके लिए याद करता हूं ताकि वो मेरी मदद करे। यहां तक कि बाजुकात कुछ लोग ये समझते हैं कि खुदा उनका मकरूज है और यकीन रखते हैं कि उसे गुनाह माफ करने होंगे, और इससे बढ़कर जब वो कुछ हासिल करते हैं, गोया कैलकुलेटर के जरिए हिसाब किताब करना। मैं वो भी हिसाब खुदा किताब से। के जरिए खुदा से पेश आता हूं और आखिरकार जीतता भी मैं बेशक हूं। मैं जी फातिह हाँ। हूं। यहाँ तक कि शाऊर भी उसके साथ मुतमिन है। बाइबल में फरीसी और महसूल लेने वालों के बारे में एक तमसील है। फरीसी खुदा के सामने क्या कहने के लिए खड़ा हुआ है? ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं क्यों? कि मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं दूसरों हूं। में क्या गलत था? मैं क्या करता हूं? मैं बहुत अच्छा सौदा करता हूं। मैं तुझे रिश्वत देता हूं, और मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। मैं अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। मैं दुआ करता हूं। मैं बहुत अच्छा हूं। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। दर हकीकत यहाँ बहुत सारी दुआएं और रोजे रिश्वत की तरह हैं, लेकिन शायद एक शख्स अपने जहन में इस तरह नहीं सोचता। लेकिन ये खुदा को रिश्वत देने के सिवा कुछ नहीं। ताहम वो हमारी मदद करे या फिर उसकी नाराजगी से बचने के लिए, या ये सब कुछ उससे बरकत हासिल
کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر احسام، دعائیں بعض اوقات خدا کو رشوت دینے کے برابر ہوتی ہیں، محسوس نہیں کرتے۔ اور روزے خدا کو رشوت دینا ہو سکتے ہیں، اور دعائیں اور خیرات خدا کو رشوت دینے کے برابر ہیں۔ گویا میں خدا کو کہہ رہا ہوں، مجھ میں جو تیرا حق ہے وہ لے، اور میرا جو تجھ میں ہے مجھے دے، جو تیرے پاس ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ گویا میں خدا کے ساتھ لین دین کے ذریعے صحیح، پیش آ رہا ہوں۔ صحیح کہا۔ تو مجھے یاد ہے، اس لیے یہ لے، یہ دونوں طریقوں سے غلط ہے۔ آپ نے غور کیا، یہ کم یا زیادہ دینے کا مسئلہ ایوب نہیں نے ہے۔ خدا سے کہا، میں نے تجھے دیا، تو نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ خدا نے بالکل۔ ایوب پر مصیبت بھیجی، وہ پریشان ہوا، اور وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ بدلے میں خدا اسے دکھ دے ہاں، گا۔ میں بہت ہی برا ہوں، اور تو مجھ سے ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ یہ مذہب ہے، اور مذہب اسی طرح ہی کام کرتا ہے، اور مذہب وہی ہے جو مجھے خدا کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ میں دعا کو فرض سمجھتا ہوں جو مجھ پر لاگو کی گئی ہے، جسے مجھے پورا کرنا ہے، اور اگر میں ناکام ہوتا ہوں تو پھر میرے اور خدا کے درمیان مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میں پورا کروں گا۔ میں اسے خدا کی محبت کی وجہ سے نہیں، پورا کرنے نہیں جا رہا، رشوت۔ بلکہ یہ میرا فرض ہے، اور اسے دینے کے بعد جب میرے نکات پورے ہو جاتے ہیں تو بالکل، پھر میں اسے وہ دینے کو صحیح۔ کہتا ہوں جو اس کے پاس ہے۔ لہٰذا خدا رشوت کو قبول نہیں کرتا، خدا کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ دوسرے خداؤں کو شاید آپ رشوت پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ رشوت کے طور پر کی گئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ وہ یہاں بولتا ہے تو وہ ایسے تاثر کا استعمال کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ انسانوں میں پائے جانے والے رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ اسے پہچانے یا نہیں۔ دراصل خدا کا یہی طریقہ ہے۔ وہ یہ جملہ کہتا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ روح رعایت نہیں کرتا۔ انسان طرفداری کرتے ہیں اور وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کو ترجیح دینا اور دوسروں سے ترجیح لینا پسند کرتے ہیں، جبکہ انسان لین دین کے اصولوں کی بنیاد پر پیش آتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے وہ یتیم اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے، اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے۔ سو تم پردیسیوں سے محبت رکھنا، کیونکہ تم بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ پردیسیوں سے محبت کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم بھی پردیسی تھے، بالکل اور خدا صحیح۔ خود بھی پردیسیوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے دشمنوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ خدا ان سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح۔ یہ زبردست بات ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم ہم بھی بھی دشمن دشمن تھے۔ ہم محبوب پیدا نہیں ہوئے۔ صحیح۔ مسیح پر ایمان لانے سے پہلے اور اسے قبول کرنے سے پہلے ہم گناہ میں پیدا ہوئے۔ ہم خدا کے دشمن تھے، اور تقریباً تمام لوگوں کے بھی۔ صحیح۔ ہم ان لوگوں سے بہتر نہیں جن لوگوں کو دشمن کہا گیا، کیونکہ جب ہم گناہ گار تھے تو ان سے محبت کی امید رکھتے تھے، اور ایماندار در حقیقت ہم سے محبت کرتے تھے۔ ہمیں اس کی مانند بننا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ 20ویں آیت پر تبصرہ چاہتا ہوں، تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا، اور اسی کے نام کی قسم کھانا۔ میں 21ویں آیت کی طرف بڑھوں گا، وہ تیری حمد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خدا ہماری حمد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خوبصورت بیان ہے، جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں ہم ہمیشہ اسے پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہے، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور جن چیزوں پر ہمیں فخر ہوتا ہے، اور ان کے مختلف پہلوؤں میں ہمارے خدا کا کیا حصہ ہے۔ اور خدا کہتا ہے جو چیزیں پہلے ہوئیں ان کا ایک خاص نتیجہ بن جائے گا۔ اگر خدا ہمارے لیے وہ ہے جس کا ہمیں خوف ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے ہم لپٹے رہتے ہیں، تو مجھے اس سے بڑھ کر کسی چیز پر فخر نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر کون ہے؟ مقدس پالوس کہتا ہے رومیو 5:5 میں، ہم خدا میں خوش ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ہم مصیبت میں خوش ہیں۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم سچ میں خدا میں خوش ہیں؟ جب میں خدا کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، اور جب میں جانتا ہوں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے بڑھ کر مجھے کسی چیز پر فخر نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے کیسے شفاعت کی، اور وہ خدا جیسا دل رکھتا تھا۔ بس ہم نے سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کی تلاش نہیں کرنی، بلکہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ مسیح ان کے لیے بھی مرا ہے۔ خدا کے احکامات کو دل سے ماننا بہت اچھی بات ہے، لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ صحیح، شکریہ ڈاکٹر احسام، آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، خدا ایسا ہی ہے جیسا اس نے خود کو ظاہر کیا ہے۔ اگر آپ خدا اور اس کی خصوصیات کو جاننا چاہتے ہیں تو بائبل سے باہر تلاش نہ کریں، کیونکہ بائبل ہی الہی اعلان ہے جو ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ خدا کون ہے۔ اگر خدا خود کو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے ایک پیغام بھیجنا ہوگا، اور یہ پیغام بائبل میں ہے۔ بائبل مقدس خود خدا کا مکاشفہ ہے۔ ہم نے جانا کہ خدا رحیم ہے، ہم نے جانا کہ خدا پاک ہے،
ہم نے جانا کہ خدا پیار کرنے والا ہے، خدا سچا اور وفادار ہے، اور یہ پاک خدا رشوت نہیں لیتا۔ وہ کبھی بھی کسی شخص کے گناہ معاف کرنے اور ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے رشوت قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ناپاکی اور گناہ خدا کی پاکیزگی متضاد ہیں۔ تمام گناہ اور ناپاکیوں کی سزا دی جائے گی۔ عزیز ناظرین، آپ کبھی بھی دعائیہ اور عبادت کی زندگی نہیں بسر کر سکتے جب تک آپ کی زندگی میں گناہ اور ناپاکی اور رشوت موجود ہوں۔ خدا کبھی بھی گناہ اور مقدس عبادت کو ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو پہلے توبہ کرنی ہوگی، آپ کو شخصی طور پر مسیح کے کفارے کے کام کو قبول کرنا ہوگا اور مسیح کے خون سے دھلنا ہوگا، اسے قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو مسیح کے خون سے دھلنا ہوگا اور برے کے خون سے پاک ہونا ہوگا۔ پھر آپ کی درخواستیں اور دعائیں عزت اور قدر کے ساتھ خدا کے حضور قبول ہوں گی، اور مسیح یسوع کے نام میں ان کی اہمیت ہوگی۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔